عسلامة الناس الكل. نحب نشكر toute l'équipe نتاع سيمس وبيان سور l'équipe نتاع السنتر انفورماتيك نتاع التربية. حبيت نوضح quelques éléments par rapport à l'organisation نتاع le 8 كما حكينا فيها وقاعدين نحضروا فيها. دونك احنا فما العباد اللي باش يبداو عندهم des SMS مستدعيين. كما قال سي لطفي توا il y aura peut-être 1 million de SMS par centre. Il peut y avoir jusqu'à 9000 rendez-vous envoyés. فما العباد زاده اللي ما عندهمش SMS وينجموا يجيو للسنتر. باش نحاول نبارطاجي لكم اللوجيغرام اللي حضرناه اي كي كلاريفي شنو نعملوا بارابور معناتها في لي سيتوياسيون هذا. اسكو تراو فيه ليكران تاعي ولا لا ما نعرفش. Oui, on arrive à تراو voir. في اللوجيغرام. Ouais. Voilà. Donc on va avoir dans les lycées deux circuits. Un circuit للعباد اللي عندهم rendez-vous على خاطر في ايفاكس c'est un genre de traitement, ou un circuit pour العباد اللي ما عندهمش rendez-vous. Donc l'idée اللي toutes les personnes supérieures à 40 ans يكونوا ينجموا يلقحوا في السنتر que ce soit مستدعيين ولا ماهمش مستدعيين و que ce soit مسجلين dans ايفاكس ولا ماهمش مسجلين. Après كي باش يجيونا العباد هذوما le traitement sur l'application il est différent. دونك كاين العبد عنده رونديفو باش نثبتوا ديما. دونك هذا على لاكوي ساعه عندنا لا فيريفيكاسيون دو لا تمبيراتور نثبتوا ديما من بطاقه التعريف. بالنسبه اللي عندهم اس ام اس باش نثبتوا الاس ام اس دونك الرونديفو. ومن بعد كاين العبد كي نقول نثبتوا الاس ام اس دو رونديفو راه باش يتعدى في السيركوي 1 بيرسون افيك رونديفو معناتها الاس ام اس عنده رونديفو في السنتر هذاك. كان عنده اس ام اس في سنتر واحد اخر il va rejoindre le circuit qui nous mande SMS en fait. Il ne peut pas être saisi في السنتر هذا. دونك كان عنده SMS في السنتر اللي احنا فيه باش نجموا نسجلوه في ايفاكس باش يمشي للسال دانفورماتيك باش يبدا فما دي ديسك pour les gens avec SMS. التسجيل نتاعهم par des agents يتسموا agents fixes sur ايفاكس. باش نوريكم لا ديمو sur ايفاكس كيفاش يصير التسجيل. وبالنسبه للعباد دونك ساره elle va faire la démo. Donc, il suffit de s'identifier في EVAX. On va on applique l'étape de vaccination dans EVAX. On va la personne passe à la salle de vaccination. بالنسبة للعباد اللي سواء ما عندهمش SMS وإلا ما همش مسجلين وإلا عندهم rendez-vous dans un autre centre باش يمشيو زادا في salle informatique mais dans d'autres desks على خاطر c'est un autre type d'accès. معناتها اليوزر اللي باش يستعمل الاكسي نتاع السيركوي 1 ماهوش كيما اليوزر اللي باش يستعمل الاكسي نتاع الاكسي هذايا. دونك هوني باش نعملوا لهم سواء ماهوش مسجل دو ايفاكس دونك باش نسجلوه في ايفاكس ومن بعد باش نلقحوا له، سواء هو مسجل في ايفاكس مي ما عندوش اس ام اس ولا عنده ان اس ام اس دون ان اوتر سنتر. هوني باش اون فا فير لا سيزي تسمى هذه لا سيزي باغ ان اجون موبيل كيما لي كومباني موبيل اللي باش نستعملوها وكيف كيف vous allez avoir une présentation détaillée عليها par ces Martaz tout à l'heure. Donc, dans les deux cas, les gens passent par la salle informatique. S'il y a la possibilité au niveau des lycées de séparer complètement les deux circuits, c'est tant mieux. Sinon, au niveau des salles, on sépare les desks. Je connais les personnes avec rendez-vous ou je connais les personnes sans rendez-vous et là sans inscription. بالنسبة la gestion de stock de vaccins, je vais arrêter le partage. بالنسبة للستوك de vaccins حبيت نقول لكم اللي tout ce qui est donc احنا عندنا deux applications. Juste je vais vous en parler. Vous normalement vous n'aurez pas à utiliser ni à accompagner les gens par rapport à e-pharmacie. Mais il faut savoir que ça existe. À la خاطر au moment de la saisie sur eVax, vous allez voir qu'il y a un numéro de lot. Et le numéro de lot, هذا يجينا من e-pharmacie. Donc tout ce qui est inscription des gens, ça se passe sur eVax. La partie vaccination, rendez-vous, c'est à يتعدى eVax. Donc on lance le rendez-vous avec l'application eVax. La gestion de la vaccination, ça passe aussi par eVax. On va tracer pour chaque personne le vaccin اللي يتلقاته et le lot اللي يتلقاته. Donc, بالنسبة للو يجينا من e-pharmacie. Donc, toute la gestion de stock se passe sur une autre application. Elle est e-pharmacie. Donc, pardon. Donc, بالنسبة l'e-pharmacie, le stock il est géré par e-pharmacie. Les centres de vaccination, les lycées, chaque lycée, il correspond à un centre de vaccination dans eVax. C'est un centre virtuel. Donc, les centres virtuels, ils sont alimentés par un stock en vaccin. L'alimentation, c'est e-pharmacie.
et c'est une API qui récupère le stock dans Evax. باش نجموا نلقحوا ونستعملوا le lot, لازم تكون l'alimentation صارت من e-pharmacie. Donc toute l'alimentation des stocks va se passer la veille من e-pharmacie. Samedi, on va vérifier que l'alimentation s'arrête correctement et qu'au moment de la vaccination dans Evax, on retrouve le lot. Donc, les détails de qui fait on vaccine et comment on sélectionne le lot, vous allez les voir. Donc, on vous explique tout ça. Vous pouvez appuyer les personnes qui vont faire la saisie. Au moindre problème, vous pouvez réagir et vous pouvez comprendre l'origine du problème. Est-ce que j'ai une e-vax, est-ce que j'ai une e-pharmacie? Et surtout, par rapport à IVAC, si jamais le système est tire, donc dans le cas où on a le SMS, l'abed li عندهم SMS, بيبدا عندكم disponible la liste des personnes invitées dans le centre. Elle sera partagée donc redoit pour chaque centre, on aura la liste des personnes invitées convoquées avec les détails نتاعهم. Donc si jamais le réseau tire وما عادش نجموا نسجلوا عملية تلقيح في IVAX, il y a le tableau Excel اللي هو فيه la liste des personnes invité et نجموا نعمروا عليه la vaccination pour qu'on puisse après reprendre la saisie dès que IVAX ترجع. بالنسبة للعباد اللي ما عندهمش رونديفو واللي هما معناتها سيزي نتاعهم باش تصير بالكومباني موبيل، يا ان تمبليت كي بارطاجي باش او كا او لو ريزو اللي يتيح ولا اي حاجه اي مشكله تصير اون سيزي سور لو فيشي اكسل. كيف سي فوزي دحمين كنت نجم توريهم لي فيشي اكسل كوم سا يفهموا بوتيتر كان ساره تعمل الديمو اي ابري كوم سا يكومبرين دو كوا اون بار. ومن بعد سي فوزي يوريهم لي دو فيشي اكسل sur lesquels on doit switcher en cas de non fonctionnement de IVAX.